такая дорога резкая. Там есть река, вот большая. Внизу, да? Да. А здесь Тавар-гора. So, bibili kami ngayon ng isda. So, 160 lang yung kilo ng pidlayan at saka kutog. Tulo lang, tulo. Ha, tulo. Okay. So, first time na gali na ngayon dito sa Pugon Public Market. Pero Bilaruski. Ito yung public market ng Cagayan de Oro. Ito yung pinakamalaking public market. Dito yung karnihan at saka dito mismo yung isdaan. Ayan, ito. Tubig. Water. Water. So dito yung mga pasayan. Pila pong kilo niya sa pasayan, ma'am? Nice mo. Ah? Isa lang na. Isa lang po na. Oh, tapok na. Следующий, когда мы домой, рамбутан и лансонис. Очень много выбора. Да, много выбор. Да. Да, очень. Жалко, что очень далеко нужно ехать. Очень далеко ехать, да. Давай спросим, сколько нужно стоит. Kalau ba ito, bili ako ng isang kilo. Ha? Kilo. Oh. Ah, ito ba? Magkano naman ito? Meron. Isang kilo nito tapos isang kilo. Sige. Okay. Ano niya? Okay. Wow. Hoy. Salamat bay ha. Salamat Asto isang dagay. Salamat si pila yung 15, sir. 15 papalit ako og isa ka ingani ma'am. Sako na. Oh, sir. 15 na chip peso. Da 15 peso. Dai 20 peso e ti dam budget. Yes, 15. Ya. Ha. Salamat ma'am ha. Bay, tagpilang pakagod nyo na ni bay? Tagpilang Depende sa klase. Depende sa klase, no? Oh, ni 15. Na 20 na 25. Yan yung shopping center guys, sa ano, Pugon. Doon sa kabila, oh. Ang kilo, 20 yung 25 yung 20 ra. 50 kilo. 50, isang kilo tapos 20 sa kilo ni. rambutan, isang kilo, 20 pesos lang dito sa Cagayan de Oro.